2643 asik nuku rokno nok tangi dinani yapri romjakha hatkur jumia rokno 17 লক্ষ টাকা নি nok রিজাইল দা আউট রেজাল্ট নাই অধিবেশন তোমার মিয়া 3 দিন কাসারো বরক চিনি ডেপুটি চিনি লিডার ন চিনি বিমল বাবু ন এমন ভাবে মানে তামিনি অপমান খাইকা চিনি বিমল বাবু তো যেন চাইয়া বিল সংশোধন খাইদিছি মিছি ন খাইমাকে খাইদি খাইমেকা দং जों किसु किसु बिलो जों जे संशोधन बागै जों बनो जों साइ रुका जों बिलनि कोनो बिरोधी बुया अ बिल तुइ आलोचना खाइमान नसि हाउस नि बायरङै थांदे न कुरिफानो जों सारगो बिरोधी कुरिफानो जों सारगो हाउस नि बायरङै थांदे अम हाइके बरक साउ जिनि मा बरम गोनां चेयरमेन बुजनो साका कमल कलैनो नंजे अम हाइके कक्ता सादि नि कक्लाय थांगो चेयरमेन नि कक्नो खानायावै कमल कलै एमन भाबे व्यक्तिगत भाबे चिनि डेपुटी लिडार नि चिनि बिमल बाबु न एमन भाबे जों लाचि फुनुका आबो संविधान कैसा लंघन आबो कैसे संविधान हाउस तो कैसे अपमान केबो नाके खाइमिया भारतवर्ष गणतन्त्र देश बिरोधी दंनाय तेजारि बेस दंनाय अपोजिशन दंनाय किन्तु बिरोधी हिन जोंबो तो बिरोधी फानो जों तो तिब्रासा हामग्राय बागै जों नायो जों एडिसि उन्नयन जों नायो जों अंगै मानो जों बिरोधी किन्तु जों एडिसि हामग्राय बागै जों जत बिनो जों समर्थन खायो किन्तु बरंनि जे व्यवहार व्यक्तिगत कैसे टार्गेट खाइमाने बिन आगे अम आगे बो बहाय जे तकलाय विभिन्न दफानो पुरै विभिन्न व्यक्तिगत भाबे बम हाय आक्रमण खायो आबनो जों सामानि बनो जों नाकार सान्दी ने बरं नाकार चाइया आबनि बागै जों तिनि कक्ति साका अ कक्ति सामानि परे बरं नाकार साना गस जों तिनि दु हाय जों बयकट मा खाइका ओके पार्टिकुलार बरक न दा ना ओ पॉलिटिक्स जे बदल हिसाबै देताबो पॉलिटिक्स बदल हिसाबके तो पूरा पॉलिटिक्स बदल थाइगिया सुइ कक साना नांमानि किन्तु पार्टिकुलार एकजन नुं जिने दमगुरै ने जेबाबे साका अंखरि थांनि ने जेबाबे साका आबो बेलाय न्यूज चाइया आबो कासे संविधाननि कासे अपमान अच्छा अंखरि थानि छापुरो हेनो आचक जागे ना ना बस जों अंखरि थानिबो जों बजा जेबजाय तंगन समय अंखरि थानि जों एर बायदो जों अंखरि फैका ब संविधान कोन अधिकार करय एकजन इएम ब अपोजिशन नि बबो एमडीसी जों एमडीसी कोन ब संविधान कोन अधिकार करय जे अंखरि थानि हिन्नानि चेयरमैन बुझन जे अधिकार करय जे अंखरि थानि हिन्ना ब सा बছর अंखरि थानि हिन्नाय बरं निश्चय जाइया ताबो এই কাউন্সিলৰ গোবামা নৰক্ত যে বিলটো বমানি কাউন্সিলৰ যে বিলটো মানে সমৰ্থন খাই जों बिल समर्थन बाकी 3 दिन जों समर्थन खायो एक दिन जों बिरोधी खाया সমৰ্থন খাইनो दङ हिंदांगाके ताबो अ जे समर्थन खाइमानो दिनैनि सालो पाइथार सालो जे बिल पास खाजाना दंमानि आ जागा नरकनि मानथाय नरकनि जे दाबि दंमोन नरकनि वाकआउट खाइथांगाके आबनो बाहाय जों तो बिल समर्थन खाइजाक बिनि व्यवहारनि उपरि जों बिनि प्रपतिया बिनि व्यवहारनि उपरि जों ताम हिचुं खुसिया बिनि व्यवहार अब आइनो कलाइया अब कोनो संविधान कलाइया कन्स्टिट्यूशन सिस्टेम करय कोनो दाराबो करय एकजन इएम को बकुनो समय चुनो बायरं मिथान हिनिमान न बारिफान चुं चलि हिदिमान कोनो समय हिनाम आंनो सुना नायो अब हाय आइनो तो जों कुरिबान बरो आं हिनि सावंके तो जों कुरिबान खाइतन बरो बिरोधी बादे आं हिनि साके तो खाइतन जों ब्रंनो वेलकाम जानो गोब्रं जों हामबाय जानो नायदि कायसा आं एसे अपोजिशन लिडार हिसाबै आं नराव जारा ससियेल मिडिया विभिन्न चैनल এবং ইউটিউব চ্যানেলनि ফাইনেরাवनो आं नरावनो बेलाय बेलाय के हामबाय এবং आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে হয়তোবা অপোজিশন বেঞ্চ হইতে নরাवनो ফাঁকা হামবাय করবো নরাव जन प्रश्न खाइमानि बागै भारतवर्षनि कयेकटा गणतन्त्र स्तम्भ दङ एडिसिबो कायसा गणतन्त्रनि अब और विरोधी बेंच এবং অপোজিশন बेंच सरकारनि अब ट्रेजारि बेंच যত অধিকার दङ এবং সমস্ত বিল তিসানাই আপনি প্রশ্ন খাইকা সমস্ত বিল তিসানাই তৈরি जों সম্পূর্ণভাবে जों পক্ষপাতিত এবং जों সম্পূর্ণ সমর্থন খালাयो जों बनायो एडिसि एलाकानि बेकार रावनो जों কর্মসংস্থান খালাयो एडिसिनि उन्नयन खायनानि जों बनायो जिनि एडिसिनि आरो अधिक क्षमता तबैनानि कारण जेहेतु 25 বছর ও एडिसि एलाका कैंसार हाई खालायो স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে শুরু খালাयो जों उन्नयन থেকে শুরু খালাयो সমস্ত जों পিছিয়ে কারণ এই সরকার ফাইমানি পর থেকে जों বর্তমান सरकार এবং অপোজিশন বেঞ্চ মিলিয়ে जों अनेक उन्नयन खायनानि सिनि कायसा चिन्ताधारा दंमानि जेहेतु केंद्र এবং রাজ্য सरकार बो भारतीय जनता पार्टी सरकार दंमानि बीजेपी सरकार नायो उन्नयन बीजेपी ने कोनो बा कोनो चिन्ताधारा करि सीपीएम कांग्रेस साइक्ले जों सबका साथ सबका विकास जार कारणे एडिसि एलाका प्रत्येकटे जागा सरकारनि केंद्र प्रकल्प থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারनि प्रकल्प जों दालाव हारे केंद्र राज्यनि मुख्यमंत्रीनि प्रकल्प जों प्रत्येकटे जागा तुई लामा থেকে ব্যবস্থা খাই जों अबख्लायो जिनि एम कमल कलै साका जे 25 বছরनि जे लामा करे कारण 25 বছরनि लामा करे अब भारतीय जनता पार्टी सरकारनि दाया
25 বছর তৈরি করে अब भारतीय जनता पार्टी सरकार दाया ताइले आं तिनी प्रश्न खाइनाय कमल कलई बाबू कि तिप्रा मुथानी इएम नाकि सीपीएम नि इएम तिनी तिप्रा मुथानी इएम के तिप्रा मुथा सरकार दाबो बर्तमान एडीसी सरकार दङ ताइले उन्नयन खाइजानाय बाइकि खाइनाय अबनो सादि किन्तु 25 बोसोरनि लामा करoi ভিডিও ফুটেজ খাইয়ে তিনি থুতু কপি কারে আর সাজানায় কোনো প্রশ্নই ফাইয়া কমল কলই বাবু যখন সোশ্যাল মিডিয়া এবং কাউক ত্রিপুরানি সাংবাদিক এবং নিউজ চ্যানেলনি মালিক তংফুরু ইয়াকংবাই হিয়ে তিনি 3 দিন 4 দিন 10 ঘন্টা আনি অপোজিশন লিডারনি কাউক তিসাকা बर আনি বিধানসভা কেন্দ্রনি কাউক বই ইয়াকংবাই হিয়ে তিনি রামথাং চৌধুরীপাড়া হাজিরাই পাড়া করে যখন এই বিজেপি সরকার ফাইনালি পড়ে গাড়ি বাই থাঙে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত তিনি স্কোর তুই প্রত্যেকতে পারা তো তাইলে এই লামা সব খেলায় কিন্তু अब उद्देश्य प्रणोदितভাবে सीपीएम नाकि तिप्रा मुथानी इएम अब आनि और प्रश्न काजे এই সব কাউক সামনে কারণ অপোজিশন বেঞ্চনি কাইসা অধিকার দङ যিনি বিমল বাবু জেতা সানা अब যুক্তি যোক্তার মাধ্যমে যেহেতু এগ্রিকালচারনি কাইসা যে जों अब বাজেট খাইকা এগ্রিকালচারনি বাজেট জুমিয়া কৃষক রনি বাউইছে अब বাজেট নাম জানায় और তিনি ও এলাকাগো এমডিসি এমএলএ রাউনি যে ওয়াটার উন্নয়ন খাইজানায় বা খুংবাগন খাইজানা और প্রশ্নই ফাইয়া কাজে এই সব বিষয়টি চিনি বিমল বাবু সংবিধান এবং শিখ শিডিউলনি যেটা রুল তৈরি বিনি অব তৈরি বকাও থাকা কিন্তু ওরা কমল কলই বাবু যেইভাবে বন তুমি বা আমি অশালীন মন্তব্য বা অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার খাইকা অব কিন্তু जों মানে লামায়া जों যত কিছু সমর্থন খাইयो এডিসি উন্নয়ন খাই जों তাবুকবো সাগো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারನ সাই এডিসি উন্নয়ন খাইনাই এডিসি রাং রিদি जों অব জ্বলন্ত প্রমাণগতবার 28 কোটি টাকা রাং সামনে 1300 কোটি টাকা রাং রিখা খাইনাই আবার রাং রিনাই जों प्रत्येकते पंचायत फाइनेंस থেকে শুরু খাইয়ে जों पंचायत दप्तर থেকে শুরু করে সমস্ত যে দপ্তরে जों রাং রিজাও তো এগ্রিকালচার থেকে সমস্ত যে তথ্য ছানায় অব সম্পূর্ণ বরানি বুয়া তথ্য যিনি যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারনি তথ্য বরানি তথ্য মিল করে বরানি যে বাজেট খাই মানে ও বাজেট রিখাইকে আংশিও অব অযুক্তি বাজেট ও বাজেট কিন্তু যিনি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার অবনা নাইকানি খাইনে কাজে जों বো কইনাই রিনানি বা কিন্তু অব সংশোধন খাইজানাই দরকার কাজে নরখানা তিনি প্রশ্ন খাইনা নাইও जों এই যে অপোজিশন বেঞ্চও দङ যিনি সাজানায় অধিকার করে দিয়ে जों বাজেট বিষয়টি আলোচনা খাইজানায় কোনো দরকার করে দে যিনি ওরা সমস্ত বিল তৈরি সাজানায় কোনো দরকার করে দে কাজে যদিও কোনোখানে ত্রুটি ওখাইকে সমস্ত বিরোধী এবং ট্রেজারি বেঞ্চ মিলাইও 25 বছরনি লামানি কাও 25 বছরনি এই যে ওরা একদিন আগে আং থাকা যে হেলিকপ্টার ইএম রা আং কেব কোনো এমডিসি কোনো ইএম কোনো চেয়ারম্যান কোনো মন্ত্রী নাং টার্গেট খাই কাও ছাইয়া आं एकमात्र सागो एडीसी नि जरा इएम रा हेलिकप्टर यूज खाइ माने अरां बरनि फाय ब खाते खरच जाखा बरक साका जे अब महाराजा जे व्यक्तिगत भाबे रां रेखासिन र प्रमाण दङ तिनी डेपुटी सीएम नि अफिस नि तिनी एमबीबी तिनी एयरपोर्ट नि जे सिक्युरिटी न अरेंज खानानि बा चिठि माने सिन र प्रमाण दङ काजे जाय होक जों अब बरक साका जेहेतु महाराजा बा चिनी प्रदुत किशोर बाबू बुबाग्रा जे अरेंज खाका जों सेक्रिफाइस अब आरो जों कोनो प्रश्नই खाइलिया चेयरमैन जेहेतु साका जों सेक्रिफाइस चिनी सीएम साका কিন্তু ও কাউনো আবার রিপিট খাইয়ে চিনি কমল কলই বাবু ও দিন जों গাড়ি তামবা जों প্লেন পাইমানো হেলিকপ্টার পাইমানো অবস্থা জানি কোনো প্রশ্নই ফাইয়া কাজে অবনি বাগै जों সমস্ত বিল সংশোধন খাইনানি বাগै जों দাবি খাইজা চিনি অব কোনো চিনি আর কোনো অ্যাকসেপ্টেড দংয়া जों আর অব খাইজায়া কোনো অবকरै অবনি বাগै जों ওয়াগআউট খালাইকা বরাউনি বিল বরাউ রিথং রাজ্য সরকার যদিও বরাউনি বিল সত্যিকারী বিল লঙ্কাকে রাজ্য সরকার অব সমর্থন খাইনাইলে जों সমর্থন খাইনাই অবনো কাউকে পাইথাকো তিনি সালত যে বিল আইনত বা রাজ্যপাল মনোনীত আমরা সরকারি পক্ষ সামি চাইয়ানি জানানি जों सिले खायनै सामी कांक्ला होनाय आं सरकारि पक्ष दङै कामना তিনি তো বড় বিজেপি নি বিরোধী পার্টি হিসেবে বড় তিনি তো লক আউট হয়ে খাই ওখানে তো রাজ্যপাল নি নমিনি তো ফাইনাল তো যতনি টাংনাই আবার হাইন টাংনাই তিনি সামুং চিতাগ্রা বিরোধী বক্তরে ইয়াকো বক্তরে সামনে